May gabi na tong tanan. Akong i-share ang masudan sa panihapon. Luto sa akong anak. Wa sa akong maluto kay gikapoy gugumayo tungkol sa karaghang labhonon, labada karong adlaw salin sa Bagyo. Gusto kay ang Bagyo diri sa amo kay signal number 4. May uban nga party diri sa Liti, marag wa man makatilaw sa Bagyo. Sa katong nakatilaw da, salamat ta sa Amahang Dios na okay ra gyud gihapon ta bisan nagianta og bagyo. Mao ni karon pagrintaon mi nakaluto og kanang utanon gikan sa pagbagyo. Luto-luto medyo may sabaw-sabaw. Luto sa akong anak. Sa tanang panahon no kanang mag-andam lang kita pirmi nya. Tapos sa nga tanan mag-ampo kita kanunay. Di naman ta kay sa panahon karon di na ta ka-predict. Ampo lang ta kanunay uban sa matarong nga buhat. God bless na tong tanan.